السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديدة من فيديوهات القناة ديالنا سولو اس في تي، وكذلك الصفحة ديالنا على الفيسبوك nscpr2.svt. دائما في إطار دروس الأولى بكالوريا علوم تجريبية خيار فرنسي. كنا بدينا الوحدة الأولى الظواهر الجيولوجية الخارجية لي فينومين جيولوجيك اكسترن، وكنا بدينا كذلك الفصل الأول المتعلق بإنجاز الخريطة خريطة الجغرافيا القديمة لمنطقة معينة. Donc, le chapitre 1, la réalisation de la carte paléo-géographique d'une région donnée. Donc, on a le grand 2, les conditions de sédimentation dans les principaux milieux de sédimentation actuels. يعني الشروط أو ظروف الترسب في أهم الاوساط الرسوبيه الحاليه. وكنا شفنا في هذه الاوساط الرسوبيه وكنا شفنا 3 دومين. دونك il existe 3 domaines principaux: le domaine continental, le domaine intermédiaire et le domaine océanique ou bien marin. Alors, dans le domaine continental, on a parlé de courants d'eau, les rives concaves, les rives convexes, les milieux désertiques, les dunes paraboliques, longitudinales, étoilées. Et on a parlé aussi des milieux lacustres et des milieux glaciaires. Dans les milieux intermédiaires, on a parlé des deltas, de lagones et d'estuaires. Donc, il nous reste dans cette vidéo de parler des milieux marins. Alors, petit 3, les conditions de sédimentation dans les milieux marins. Les milieux marins sont caractérisés par des conditions hydrodynamisme. Donc, hydro, c'est-à-dire l'eau, dynamique, c'est-à-dire l'activité, hein, haraka, l'eau ou l'activité. Donc, harakat الماء particulière. Donc, كاينين واحد ظروف ديال حركية الماء particulière, ce qui influence les conditions de sédimentation dans ces milieux. Alors, comme question qu'on peut poser, quelles sont les conditions de sédimentation dans ces milieux؟ يعني شنو هما ظروف الترسب في الاوساط البحريه. دونك اولا غادي نشوفوا بيان بوتيت غادي نشوفوا les différentes zones de la sédimentation marin. Alors, dans un milieu marin, donc il est composé principalement par deux zones, la zone néritique et la zone pélagique. La zone néritique, elle contient la zone côtière qui est de 0 à moins 20 et la zone du plateau continental qui s'étend de moins 20 jusqu'au moins 200 mètres. Les deux zones, hein, la zone côtière et la zone du plateau continental constituent ce qu'on appelle une zone néritique. Alors que la zone pélagique, elle contient trois zones. Donc principalement, la première, c'est le talus ou bien le talus continental qui s'étend de moins 200 mètres jusqu'au moins 2000 mètres. Et la plaine abyssale qui s'étend de moins 2000 mètres à moins 5000 mètres et les grandes profondeurs qui s'étendent de moins 5000 mètres jusqu'aux des profondeurs très importantes. Alors, عندنا la zone néritique ou la zone pélagique. La zone néritique كتكون من le plateau continental, la zone côtière, ou la zone pélagique كتكون من le talus continental et la plaine abyssale ainsi que les grandes profondeurs. La zone néritique كتبدا من صفر من سطح البحر حتى العمق ديال ناقص 200 متر. و دونك هنا فين كتنتهي وفي نفس النقطه كتبدا لا زون بيلاجيك اللي كتمتد لاعماق اكبر من 5000 متر. Alors, dans le domaine marin, on distingue la zone néritique qui s'étend de littoral, يعني من littoral بالهامش jusqu'à une profondeur de 200 mètres, يعني حتى لواحد العمق ديال 200 mètres. Et l'englobe la zone littorale et la zone continentale. يعني كتكون هاد la zone néritique كتكون من la zone littorale أو la côtière ou le plateau continental. La zone pélagique اللي هي هادي s'étend de moins 200 mètres jusqu'au moins 5000 mètres. Dans cette zone englobe donc la zone هادي كتكون من ثلاثة لي زون: le talus continental, plaine abyssale et le grande profondeur. Chaque unité sédimentaire se caractérise donc كل وحدة من هاد الخمسة لي ميليو كل وحدة elle est caractérisée par واحد لا مورفولوجي. الحبيبات الرواسب كيكون عندهم واحد الشكل، واحد الحركيه معينه. دونك الحركيه مثلا اللي غتكون في لو طالي كونتينونتال ماشي هي الحركيه اللي غتكون في لابين ابيسال. علاش؟ لو طالي كونتينونتال عندنا لا بلون تري امبورطون.
دونك كاين عندنا واحد لا مورفولوجي، واحد l'hydrodynamisme et واحد les sédiments donc كيتغير. Alors le tableau suivant représente les différents sédiments qu'on trouve dans les différents milieux de sédimentation marins. Alors il est شفنا dans les milieux de sédimentation marin, océanique, كاينين plage et plateforme. Qui est le talus continental, qui est le plain abyssal et qui est les grandes profondeurs. Donc, cette plage et plateforme, ou là, nous sommes la zone néritique. La zone néritique. Le plateau continental, c'est une zone plane, hein, légèrement inclinée, mais il est bzaf vers la mer, mais il est bzaf. Large en moyenne de 80 km. يعني كتمتد حتى يعني على السطح، يعني الا بغينا نقولوا حتى ل 80 كيلومتر، والعمق ديالها كيمشي ل 200 متر تو توب بليس. يعني هذه كامله تنهضروا على لا زون نيغيتيك. وي لا زون نيغيتيك. الوغ بالنسبه لي سيديمون، كاينين لي سيديمون سيليسيوز كون لابور ديتريتيك اي فور. دونك فاش كيكون هذيك العناصر الحوتاتيه اللي جايه من قاره سون تري امبورطون، دونك كتكون لا دومينونس او بيان لا سيديمونطاسيون ا دومينونس سيليسيوز. فاش كيكون العناصر الحوتاتيه اللي جايه من القاره فابل et le climat favorable au développement des organismes constructeurs, donc qu'est-ce qu'on a dans la sédimentation à dominance carbonatée. Donc la sédimentation fait les zones et les dépend de l'apport détritique. Il est qu'un avec chez les gémelles fort, donc qui compte la sédimentation سيليسيوس. الا كان فابل كتكون لا سيديمونطاسيون كاربوناتي. وفي هذه الحاله يعني فاش كيكون لو كليما فافورابل او المناخ ملائم لنمو واحد لي زورغانيزم كونستركتور بحال لي كورو. بالنسبه لو طاليو عنده لا بونت كونتينونتال او بيان لو طاليس كونتينونتال. علاش؟ دونك هنا الا شفناه لو طاليس كونتينونتال عنده واحد الحافه قويه جدا. دونك هنا درجه الميلان قويه جدا وجد حاده، وبالتالي هنايا كنسميوه لا بونت كونتينونتال او لا لو طالو كونتينونتال. لارج دو 45 كيلومتر او موان، يعني الطول ديالو الا بغينا نقولوا 45 كيلومتر في المعدل. اي دون لا بروفوندور، يعني العمق ديالو كيمشي من 200 حتى ل 4000 متر اونطامي par des canyons sous-marins. Les sédiments اللي كيكونوا في هذا donc ce sont des sédiments détritiques rythmés mis en place en bas de talus par les courants de turbidité. يعني هنايا هاد الرواسب كنلقاوهم هنا في لاباز ديال لو طاليس. علاش؟ حيت هنا الحافه وسي لو في دو بوزونتور اي يعني هاد لو في دو بوزونتور كيعطينا واحد لي كورون دو توربيديتي، وبالتالي هنا هذيك العناصر اللي كتهبط تيحدث ليها واحد الانزلاق وكترسب في القاع ديال لو طالي كونتينونتال. بالنسبه لا بلين ابيسال، alors les sédiments sont détritiques fins يعني كنلقاو فيها l'argile venant des talus auxquels s'ajoutent les particules fines calcaires. donc يعني كنلقاو فيها l'argile وكنلقاو فيها le calcaire tombant de la surface. donc كيكون واحد لي ديبغي بلانكتونيك. شنو هما لي بلانكتون؟ هما النباتات والحيوانات المجهريه اللي تتعيش في البحر، كيبقاو لي ديبغي ديالهم البقايا ديالهم. donc on parle des débris planctoniques, des peaux de boue pélagiques, des êtres flottants au nuage. يعني تيكونوا واحد الكائنات عايمين تماه. alors في لي غروند بروفوندور في الاعماق الكبيره à plus de 5000 متر ou bien 5000 متر de profondeur، يعني في اعماق اكبر من 5000 متر. شنو كنلقاو l'argile rouge absence avec absence de calcaire sous le niveau 5000. يعني ما كاينش في الكالكير، يعني تحت هذا المستوى ديال 5 كيلومتر او لا 5000 متر. دونك غادي نشوفوها هنايا. دونك هنا 5000 متر تحت هذا المستوى يعني في لي غروند بروفوندور كنلقاو غير لارجيل روج، ماشي نلقاوش الكالكير. علاش؟ حيت كنكونوا فتنا la zone de compensation de carbonate. donc sous le niveau يعني تحت مستوى 5000 متر كاينه لا زون دو كومبونساسيون دو كربونات، وهي منطقه تكافؤ الكربونات اللي من تحتها ما كنلقاوش
يعني الكربونات، وغادي نشوفوا في واحد التمرين علاش ما كنلقاوش الكالكير. دونك هذا c'est un schéma qui regroupe presque tous les milieux soit continentaux ou bien marins. Alors, بالنسبة les milieux marins, donc on a les marais, les chenaux, donc les lagons, c'est un lagon. Ce sont des chenaux de distribution, la fleuve, donc ceci c'est un delta. هنا عندنا واحد الباج بلاج. إلا مشينا هنايا donc عندنا لاغون وعندنا هاد لاغون يعني مندمج مع لا بلاتفورم. لا بلاتفورم اللي قلنا فيها لا زون كوتيير و لا بلاطو كونتينونتال. من بعد كاين لو تاليس وكاين لو تالي كونتينونتال وكاين لا بلين ابيسال وعاد كاين لي غران بروفوندور. دونك نمشيو نشوفوا هاد التمرين هذا. لا ديسوليسيون دو تيست سيليسيوس او كالكير en fonction. Alors, dissolution de test siliceuse au calcaire en fonction de profondeur océanique et le CCD. Les micro-organismes marins possèdent des squelettes siliceeux. يعني هذيك الكائنات الحية الدقيقة البحرية عندها واحد الهيكل سيليسيوس بحال لي دياتومي ولا غاديولاريتش، اولا عندها واحد الهيكل من الكالكير بحال لي فورامينيفير. Ces organismes ou bien ces micro-organismes sont voués après leur mort à tomber. يعني من بعد ما تيموتوا elles tombent dans les profondeurs océaniques où elles participent à la constitution des sédiments. يعني من بعد ما تيموتوا كيسقطوا في الاعماق الكبيره باش كيكونوا لنا الرواسب. Les tests et les coquilles vont subir une dissolution qui est en fonction de profondeur. يعني كيخضعوا لواحد الذوبانيه اللي كيتحكم فيها العمق comme décrit le document suivant. يعني بحال اللي كيمثل لنا هاد le document suivant. Donc la question 1, décrire l'évolution de la solubilité des tests calcaires en fonction de la profondeur. La question 2, expliquer le fait qu'en dessous de la CCD, plus aucun reste d'organisme calcaire ne sera trouvé, ainsi que au niveau de la question 3, on peut dire que écrire la réaction chimique de cette dissolution. 4, définir donc le CCD, qui est le niveau de compensation de carbonate. La question 5, qu'est-ce que vous constatez en ce qui concerne la dissolution de test Celsius? Alors, en regardant ce schéma, donc la courbe en bleu représente la teneur en silice, alors que la courbe en rouge représente la teneur en CaCO3. Donc, dans l'axe des abscisses, on a la teneur en pourcentage, soit de silice, soit de CaCO3. Et dans l'axe des ordonnées, on a la profondeur qui allie d'en haut vers le bas, de 0 vers moins 1 km, moins 2 km, moins 3 km, moins 5, ainsi de suite. Donc, pour répondre à la première question, qui nous demande de décrire l'évolution de la solubilité des tests calcaires en fonction de profondeur. Alors, pour traiter les tests calcaires, on va traiter la courbe qui est en rouge. Il est شفنا هنايا هاد la courbe. Alors, dans les grandes profondeurs, ou bien في السطح ديال البحر، من كنمشيو من السطح ديال البحر حتى العمق ديال 4 كيلومتر، لا تونور اون CaCO3 يعني الكميه اولا النسبه ديال الكالكير كتبقى تقريبا هي، ولكن مباشره من بعد ما كندخلوا في العمق ما بين 4 و 5 فكنلاحظوا ان الكميه ديال الكالكير كتعرف واحد التناقص كبير ومهم جدا. وبالتالي كنقدروا نقولوا que la profondeur entre 4 et 5 km, c'est une zone de dissolution intense يعني جد متواتره des restes d'organismes calcaires. يعني البقايا ديال الكائنات ديال لي زورغانيزم اللي كيتكونوا السكوليت ديالهم من الكالكير من بعد ما تيموتوا تيهبطوا الاعماق ديال ما بين 4 و 5 كيلومتر، في هاد الاعماق تيذوبوا. اذا on peut dire que علاش؟ لان فاش كنوصلوا الاعماق الكبيره كيرتفع الضغط، كتنخفض الكميه ديال O2، كترتفع الكميه ديال CO2، وكذلك كتنخفض درجه الحراره. alors la dissolution de calcaire augmente avec la profondeur. الذوبان ديال الكالكير كيرتفع مع لو بروفوندور entre 4 et 5
كيلومتر، يعني في 4 و5 كاين واحد الذوبانيه كبيره. Ce phénomène est dû à la teneur en CO2 qui est grand. يعني علاش كتوقع لنا هاد لا ديسوليسيون؟ حيت في لي بروفوندور، في لي غران بروفوندور entre 4 et 5 km عندنا la teneur en CO2 très important, la température diminue avec une forte pression. يعني augmentation de la concentration de CO2, augmentation de la pression et diminution de la température. Donc ce sont les conditions Alhamdulillah. Ce sont les conditions de dissolution de calcaire. Pour la question 2, il nous demande d'expliquer le fait qu'en dessous de la CCD، يعني تحت هذا الخط اللي بالخضر اللي هو le CCD واللي هو منطقة تكافؤ الكربونات، plus aucun reste d'organisme calcaire ne sera trouvé. علاش تحت هذا le CCD ما كنلقاو حتى شي اورغانيزم او بيان reste d'organisme calcaire، يعني اللي في السكوليت ديالو كالكير. تو طافي نورمال. علاش؟ لان باش نوصلوا هنا كيخصنا دونك باش يوصل لواحد الريست دورغانيزم كالكير، باش يوصل او دوسو د لا سي سي دي تيخصو يكون ضروري داز ما بين هاد المنطقه ديال 4 و5 واللي هي سيتين زون دو ديسوليسيون انتونس دي ريست دورغانيزم كالكير، يعني هي منطقه ديال الذوبانيه الشديده لي زورغانيزم اللي فيهم كالكير واللي فيها لي كونديسيون اللي هضرنا عليهم اللي هما l'augmentation de la concentration de CO2 et la pression ainsi que la diminution de la température. هاد لي كونديسيون هما لي كونديسيون اللي كيخليو يذوب لينا الكالكير ما بين 4 و 5 وبالتالي في العمق اكبر من 5 كيلومتر، يعني au-dessous de la CCD plus aucun reste d'organisme calcaire ne sera trouvé. Donc, au-delà d'une certaine profondeur, toutes les débris carbonatés calcaires sont dissous et le sédiment ne contient pas de carbonate. Le calcaire. La question 3, il nous demande la réaction chimique de cette dissolution. Le calcaire. Alors, je nous fait de la dissolution. Qu'on a le CaCO3 والماء ديال البحر زائد لو سي او 2، يعني اللي قلنا كيكون مرتفع، فكيعطينا واحد الكالسيوم زائد جوج HCO3 moins. بالنسبة لا كيستيون 4، il nous demande donc de définir le CCD ou bien هاد لا زون هادي اللي بالخضر. دونك هنا شنو هو لو CCD؟ اولا لو CCD سي une zone فين كاينه في البحر في لي غروند بروفوندور. دونك سي une zone marin situé à des profondeurs, à une profondeur de 5000 mètres ou bien 5 km. Au-dessous de cette zone, les organismes calcaires sont subis une dissolution intense et donc aucun organisme calcaire ne sera trouvé au-dessous de cette zone de CCT. هذا التعريف اللي نقدروا نديرو. Alors comme définition, il s'agit d'un niveau en milieu océanique، واحد المستوى في الوسط المحيطي sous lequel يعني تحته le carbonate de calcium CaCO3 يعني le calcaire sont dissous. Lorsque des particules CaCO3 comme celles qui proviennent de plancton, يعني les coquilles, atteignent ce niveau, elles sont dissous, elles se trouvent dans l'eau sous leur forme ionique Ca2+ et HCO3-. شنو كاين لينا هنا؟ قال لنا اي بارتيكول كتكون من CaCO3 يعني لي ريست ديال لي زورغانيزم كالكير ولا اي بارتيكول واحده اخرى فيها هاد لا فورم هادي CaCO3 فاش كتوصل لي نيفو ديال CCD كتدوب et se trouve dans l'eau sous leur forme ionique، يعني كتحول لواحد الصيغه كيميائيه الايونيه او لواحد الشكل الايوني Ca2+ et HCO3-. سؤال 5، qu'est-ce que vous constatez en ce qui concerne la dissolution de test silicieuse? Pour la dissolution de test silicieuse, donc on prend la courbe en bleu qui représente la variation de la teneur en silice. إلا شفتوا معايا هنايا au niveau de la surface، يعني في واحد البروفوندور ما بين 0
و 0.5 ما بين 0 و 0.5. فلا تونور اون سيليس كتمشي من 100% ديال لا تونور اون سيليس حتى ل 10% ديال لا تونور اون سيليس. يعني لو سيليس فين تيدوب في لا سيرفاس. فاش كنمشيو من 0.5 كيلومتر حتى لاكثر من 5000 متر او لا 5 كيلومتر، فيعني التغير او لا الذوبانيه تكون ضعيفه جدا، وبالتالي فلي تيست سيليس ولا سيليسيو كيدوبوا في لو سيرفاس. علاش؟ لان تقريبا 90% من لي تيست سيليس دونك مشات لينا في لي سيرفاس، ولكن في اعماق ما بين 0.5 و يعني اعماق اكبر من 5 كيلومتر فما كنلقاوش، او لا عفوا كنلقاو le silice, hein, واحد الكمية معينة. Alors, on peut dire que la dissolution de tests siliceux est grand dans les eaux superficielles, sous-saturées en silice. Elle diminue en profondeur sous l'effet de la haute pression et de la basse température. À grande profondeur, au-dessous de CCD, la sédimentation siliceuse domine à condition que la production de silice par le plancton soit suffisamment importante. Donc, c'est la fin de cette vidéo. La séance prochaine, Inch'Allah, on va attaquer une autre partie, c'est la détermination de conditions de sédimentation dans un milieu ancien. يعني غنشوفوا يعني تحديد ظروف الترسب في وسط رسوب